Guten Abend, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist, so wie bei mir. Mein Name ist Walter Wolf. Ich habe diesen YouTube-Kanal, um Ihnen Deutsch beizubringen. Wenn Sie mir noch nicht folgen, bitte klicken Sie auf die Schaltfläche Folgen oder Follow und bleiben Sie bei mir bis zum Ende dieses Videos. Im heutigen Video, im heutigen Unterricht geht es um die Verben, die die Präposition mit verwenden. Ich zeige Ihnen die wichtigen Verben, die Hauptverben, die die Präposition mit verwenden und füge für jedes Verb 2 Sätze, 2 Beispiele ein. Bom, então como eu falei, vamos discutir aqui os verbos que utilizam a preposição mit, né? Nós já vimos em vídeos anteriores verbos que utilizam a preposição für, verbos que utilizam a preposição über e verbos que utilizam a preposição auf. Hoje, então, vamos tratar de verbos, os principais verbos que utilizam, são regidos pela preposição mit. Sempre lembrando, uma coisa importante lembrar que a preposição mit, ela vai exigir sempre declinação de dativo das palavras declináveis após ela, após o mit. Então, todas as palavras declináveis após o mit serão declinadas em dativo. Bom, vamos iniciar então com o verbo anfangen mit, começar, né? Anfangen, começar. E aí está a frase como exemplo: Wir fangen jetzt mit dem Essen an. Wir fangen jetzt mit dem Essen an. Veja que o mit, exigindo declinação de dativo das Essen, é uma palavra neutra, indo para o dativo se transforma em dem Essen. Então, mit dem Essen an. O segundo exemplo está aí: Jan fängt heute mit seinem Deutschkurs an. Jan fängt heute mit seinem Kurs, é uma palavra masculina, fica transformada em dem. Jan fängt heute mit seinem Deutschkurs an. O verbo beginnen, verbo que vem lá do inglês, né? Beginnen mit, também começar, beginnen mit. Né? Olha o exemplo: Wir beginnen jetzt mit dem Unterricht. Wir beginnen jetzt mit dem Unterricht. Der Unterricht, masculino, declinado em dativo, o artigo definido der vai para mit dem Unterricht. Segundo exemplo: Heute beginnt Marie mit seiner neuen Arbeit. Veja só, aí temos duas palavras declináveis depois do mit, um pronome possessivo e um adjetivo. Então, declinação de dativo, a primeira palavra feminina vai terminada em ER e a segunda em EN. Está aí. Heute beginnt Marie mit seiner neuen Arbeit. Bom, temos o verbo aufhören mit, parar com, né? Parar, utilizado com a preposição mit. Está aí o exemplo, eu vou colocar aí um exemplo do verbo aufhören, conjugado no imperativo. Isso significa que o radical do verbo vai ficar conjugado em primeira posição e o auf vai lá para o final. Presta atenção, olha só. Hör, tá? Um imperativo de segunda pessoa, do tu. Hör jetzt bitte mit dem Lärm auf. Veja só, mit dem Lärm. Palavra também que vai declinada com o dem e o auf do verbo separável lá no final. Outro exemplo: Sie sollen mit der lauten Musik aufhören. Sie sollen mit der lauten Musik aufhören. O mit exigindo a declinação do artigo definido de Musik para der e o adjetivo terminado em en. Veja o próximo verbo, um verbo reflexivo: sich beschäftigen mit, se ocupar de. Em português também é reflexivo, né, e usado com a mesma preposição com, né, sich beschäftigen mit. Olha um exemplo: beschäftigt sich
Sehr viel mit seinen Kindern. Mit seinen Kindern. Kinder, plural, a declinação do pronome possessivo sein vai para seinen e um N no final do Kinder, porque é um dativo plural. Ok? O segundo exemplo, veja só. Ich beschäftige mich immer mit meinen Eltern. Veja só, Eltern, né? Uma palavra plural, então, mit meinen Eltern, declinado em dativo. Também o verbo discutieren é regido pela preposição mit. Também com a preposição über. Nós vimos lá no meu vídeo de verbos com preposição über, aparece o discutir, mas ele também pode ser usado com a preposição mit, e aí nós vamos verificar um exemplo, as duas preposições, o mit com palavras declinadas no dativo e o über com palavras declinadas no acusativo. Olha o primeiro exemplo. Mit Hans diskutiere ich immer über Politik. Mit Hans diskutiere ich immer über Politik. Então, diskutieren mit e über. Segunda frase. Ich diskutiere gern mit meinen Kollegen über deutsche Geschichte. Ich diskutiere gern mit meinen Kollegen über deutsche Geschichte. Verbo discutieren mit e über. Também o verbo sprechen, falar, em português também é com a preposição com, né, que corresponde ao mit em alemão. O verbo sprechen, preposição mit, né? Ich muss mit dir über, ok, muss mit dir über deine Pläne sprechen. Também temos aí o über, né, mas com a palavra declinada em acusativo, daí, mas o mit declinado em dativo, mit dir. Ich muss mit dir, dativo, über deine Pläne sprechen. Tá? Então, o verbo sprechen, tá aí um verbo modal, né, conjugado, e o infinitivo do sprechen no final da frase, como manda a regra. Né? E a segunda frase, ich spreche mit meinem Chef. Ich spreche, estou conjugando o verbo sprechen, sujeito ich spreche, mit, aí a declinação do dativo, mit meinen Chef, über die Arbeit. Über die Arbeit, o über exigindo a declinação de acusativo, die Arbeit feminino. E por último, o verbo streiten, que significa brigar, discutir mais calorosamente, o verbo streiten. E os dois exemplos estão aí. Er streitet ständig mit seinem kleinen Bruder. Veja só a declinação de dativo. Mit seinem, primeiro a palavra declinada com M, a segunda com N, mit seinem kleinen Bruder. O segundo exemplo, Max streitet immer mit seinen Kollegen. Mit seinen Kollegen. É um dativo plural. Bom, então nesse vídeo de hoje eu apresentei para vocês os verbos que são acompanhados ou regidos, como você preferir, pela preposição mit em alemão. Né? Já vimos verbos que são regidos por auf, über e für, e hoje nós vimos os verbos que são acompanhados com a preposição mit e sempre as palavras após o mit declinadas no dativo. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei. Se não estiver inscrito ainda, se inscreva e me acompanhe aqui nos demais vídeos que eu vou postar sobre o ensino da língua alemã nesse canal Walter Wolf. Então, até o próximo vídeo. Tschüss!